Biasalah dalam kehidupan ni, kadang-kadang sesuatu tu memang sempurna. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan tu menjadi. Kadang-kadang apa yang kita tak rencanakan pun menjadi tiba-tiba. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang tak sempurna. Perbuatan yang tak sempurna, dapat kerja tapi pekerjaannya tak sempurna. Itulah yang kita panggilkan nasi sedap gulai mentah. Gulai sedap, nasi pula mentah. Itulah peribahasa kita pada hari ini dalam kita punya podcast Live in a Cube bersama saya untuk Rasa Suri, Chef Adu. Seperti biasa, takkanlah saya nak borak seorang-seorang. Kata orang tu mengomel seorang-seorang, siapa nak tengok? Kan? Seperti biasa kita mesti kena ada tetamu. Kalau tak ada tetamu, tak meriahlah kita punya podcast. Jadi bersama saya pada hari ini, yang ini memang terror. Orangnya muda belia macam saya juga. Dia lebih muda daripada saya setahun. Tapi kira muda lah. Kalau kita kira umur-umur kami ni, kita panggil orang muda. Tapi memang berbakat besar. Macam-macam dah dibuatnya. Kalau you all rasa Chef Adu ni macam-macam buat, dia lagi macam-macam buat. Dah pernah menjadi seorang penyampai radio, katanya dah dalam 20 tahun, seorang pelakon dan juga seorang penyanyi. Siapakah saya punya tetamu pada hari ini? Sempena perayaan Deepavali ini, mesti anda semua dah boleh tekakan. Mungkin seorang yang rupa pun lebih kurang macam saya, tapi dia lebih handsome sikit. Jadi saya kenalkan dengan anda semua. Saya perkenalkan Dr. Ram. Selamat datang. Hai, selamat datang. Thank you very much. Ui, dah kena puji macam ni, tak tahu apa nak cakap lah. Kena puji dulu. Terima kasih. But I think you are the one that looks much younger. Ni semua make up je. So how are you? Apa khabar? I'm great. Firstly, terima kasih for inviting me over to your podcast. Terima kasih sanggup datang, sudi datang. I'm good. Life is awesome. And Alhamdulillah, boleh kita cakap Alhamdulillah. So shall I say Vanakkam ke macam mana kalau kita bertemu antara orang Hindu sama Hindu? Vanakkam is fine. Okay, Vanakkam. You can also say macam. Macam itu kalau kita jumpa minum teh tarik kan, ataupun kita jumpa kat Brickfield, saya macam, how are you? I pergi shooting hari tu, all the Malay crew were calling each other, Cha. I say, Cha tu apa? Macam lah. Tapi ejaan macam tu M-A-C-H-A ke ada G ujung tu? Tak, M-A-C-H-A. Weirdly what it actually means is you are going to be my brother-in-law. Serious? Yes, macam tu adalah satu macam kalau mama is uncle. Yes. Okay, so macam tu macam you nak kahwin adik saya lah. And it's mostly for male. Yes, I mean, of like course. you're going to be the person that's going to marry my younger sister. So I call it macam. Tapi tak rasa offended ke atau macam benda tu jadi kebiasaan lah? Dia translate kemudian tu, if I call you Macha, that means you are going to marry my sister. That means you are somebody I trust. So bila I panggil orang lain pun Macha, maksudnya I trust you are my Macha lah. Kan selama ni kita macam sana, kita macam sini, kita tambi sana, tambi sini, kita tak tahu apa maksudnya. Itulah kata orang tu cantiknya Malaysia ni kan, berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa dan kepercayaan. Jadi kita kena hormatlah masing-masing. Jadi nak tahu jugalah tentang kenalkan Dr. Ram mungkin kepada sesiapa yang sebelum ni saya rasa semua orang dah kenal, tapi mungkin nak bagi tahu dengan kita punya penonton kat luar sana projek terbaru ataupun perkembangan diri terbaru daripada segi kerjaya. So apa-apa je lah, cerita je. Actually saya daripada keluarga yang agak miskin. I worked all my life. Daripada muda kita keluar bekerja apa, all kind of jobs kan. Tapi dalam hati tu dah lama memang nak jadi artis. So kita masa dulu-dulu tu memang tak ada peluang macam tu. Kalau nak jadi artis nyanyi kat pub ke apa ke kan, mana ada income yang boleh cover kan. Faham kan. So we had to work. So kita kerja, then slowly masuk dalam industri, one after another. After performing banyak-banyak tempat, we got selected. Actually myself and my younger brother. Kami dua lah macam tu. Dua adik-beradik kami berdua. We were call in to THR. Masa tu THR, Time Highway Radio. Kan? Untuk segmen Tamil. Dan kami adalah dua orang yang adik-beradik on radio together in the same slot. That's the first time. Okay. Memang tak pernah. Ada gaduh-gaduh tak?
Selalu. Tak ada bukan adik-beradik. On mic semua okey. Off mic, But itu orang tak tahu. Yelah, yeah. That's the beauty about the studio kan. So the thing is we were the only two. I mean there are other radio DJs yang adik-beradik macam Hanif is also brothers with another DJ. Similarly but not on the same program. So jarang lah adik-beradik on radio. It's not easy, you know. Wow. It's like you and your wife or yeah, that's even worse. Tapi that is just not easy. We'll talk about that in another podcast. So we started on radio. I've been on radio almost 20 years. Of course dalam tu ada acting, gambar Tamil, gambar Cina, gambar Malay movies, Malay dramas. The last one that I acted was Framed. Framed adalah satu special series. With Mimi Lana and Makin and all fantastic punya actors lah. Sangeeta and all that. I was one of the role lah. Dapat peluang. Framed. Dah ni lah. Yeah, it was showed on. Okay. So first. And I'm still on TV whenever I can. I'm doing a talk show, Sarawagi namanya. Yalah. My brother is also in the same. Sama juga. Sama. Siapa, was he in Frame also ke tak? No, he was tak. not. Okay. So you now, tinggalkan dia. Yeah. No, we started together on radio. Then after CHR was bought over by Astro, then we were split up. So then we became two brothers in two different segments lah. Okay. But we've always performed together. Selalunya kalau stage kan, memang selalulah adik-beradik on stage. Raman Ananda is something that everybody biasa dengar lah. He also acts. He also dia Singapore here everywhere lah. Dia lagi handsome. Yelah tu. But who's the better actor? Sorry? Who's the better actor? I would say I'm a worse actor. Yalah, baik ni. Sebab, you know, bila you berlakon kan, there is never been a situation yang you boleh tengok lakonan you sendiri and you kata, I did a fantastic job. Tak boleh. Kan? I cannot. Mesti ada part yang rasa you cringe. Kenapa aku buat macam ni? Aku dah done it like this and like muka that. macam ni macam dah 4 hari tak berak. You know. It's like, you know, you should give more emotion for this scene ke apa ke kan. So you will never be, I've never been like completely satisfied dengan watak. I mean, bukan dengan watak, dengan my performance. Pembawakan watak. Saya rasa memang true artists are like that. Memang macam tu. Kalau dia rasa dia puas hati, dia ada best tu macam kau ni perasan pula kan. Kan. And then tapi kalau saya rasa saya tak boleh berlakon. No. Tak boleh. Macam sini okey dah. Ni cakap-cakap borak-borak masak-masak tu boleh lah. Macam okey lah. Macam masak-masak tu adalah berlakon-berlakon sikit. Cuma nak engage dengan kata orang tu dengan audience je kan. Tapi kalau kata orang tu nak merangkapkan satu emosi, katalah nak kena sedih ataupun marah, waktu tu saya tak sedih ataupun tak marah, saya rasa mesti tak jadi punya. Jadi saya rasa lebih baik saya duduk kat dapur je lah. But the thing is, actually apa yang you buat sekarang ni lebih susah daripada berlakon. Serius? Ya, sebab berlakon kalau salah boleh cut, boleh potong, boleh start balik, boleh take over, continue tomorrow dan sebagainya. Kalau dia buat salah, dia boleh adjust balik kan. Tapi you have no chance to do that. You are like you go with the flow, and you have to adjust immediately kan. You know, as we are talking, your mind is working. Yeah. Okay, lepas ni kita nak macam ni. It's more difficult. Kalau dia orang tak suka, dia tak ambil lagi kita lagi kan. So what you're doing is much more difficult. Oh, thank you. You're being kind. No, I'm being truthful. Best. Sebab sebenarnya kita dah berborak tadi sebelum kita start podcast macam-macam. Doktor pun tahu keluar tu kat mana. Tempat tanah tumpah darah saya. Dah biasa lepak dekat kafe yang kita orang memang lepak. Tak pernah bersama-sama lepak lah. Mungkin lepas ni kita akan lepak di keluar sama-sama. Siapa tahu kan? Yeah. That was the best. Memang kalau keluar, kalau tak pergi railway station tu memang salah lah. Kena pergi. Salah. Lepas tu kalau Tamil yang terlupa separuh Tamil ni, kalau tak ada railway station bukan Tamil. Tak boleh. Tak boleh. Kalau tak macam Tamil mesti ada scene railway station. Mesti ada train kan. Sebab saya pun memang I love the train. So you know, that's why I can say that. Anyway, nak tahu juga kalau dalam perjalanan doktor selama ni lah apa kata orang tu pencapaian yang paling tinggi sekali lah, if you can name one or maybe 10 ke apa? I lari daripada rumah masa muda. Okay. I was very young. I was 15 years old bila I lari daripada rumah. So I tak sempat
sambung my studies. I ran out after form 3. Bukan bodoh sebenarnya, pandai. I actually was one of the top students in the class. And tapi itulah situasi. So I always had this thing that I really need to study back. Walaupun kita dah ada business sendiri sebagai artis, whatever qualification you have is not important as long as you can perform, kan. Tapi dalam in your heart is just one thing that you nak selesaikan. Because masa dulu bila kita muda dulu, kita keluar, orang tengok kita, dia tengok rendah pada kita sebab kau tak belajar, you are uneducated. Suddenly everything is about that. Sekarang kau dah education banyak mana pun, what's your experience? Yes. Kan? Dah berubah. Lain. So it's like, but those days it was different. Yeah. You don't have you're not educated. Oh, low class. Yes. So that one has always been inside. So Yeah. I cubalah belajar sambil kerja, sambil buat business, belajar. I did my MBA, and then finally dah buat MBA tu, I said, try lah PhD. So Serious. I managed to do that, and I've done my PhD in mass comm, the industry that I've been in all my life. Oh my God. Tengok tu. Ni bukan doktor beli ni doktor betul. Dan saya juga dibagi tahu yang Dr. Ram buat dia punya doctorate dekat France. Yes. Berapa lama tu? Oh, it took too long. Tolong tu berapa lama? Sebab saya ramai kawan-kawan yang ada PhD ni. Because you have to complete your thesis, kan? Of course, yeah. So on total was 3 years to complete all the studies, and I was like, oh my God. 3 years is nothing. I've known someone who took almost 10 years to finish. Mungkin terlebih mati kot katnya. Some people can do it within a year and a half. I know. Tapi 3 tahun, salute lah, memang salute lah. It was difficult. You lagi daripada rumah umur 15 tahun dan you continue education. Biasanya saya taklah lari daripada rumah sebab kata orang tu tak ada encouragement nak lari. Sebab tak ada family okey, cumanya adik-beradik ramai, memang orang susah juga, samalah lebih kurang ceritanya, tapi tak sampailah ke tak. Tapi mak yang lari daripada rumah. Tu mak punya cerita lah, umur 16 tahun lah. Tapi lepas tu kahwin apa benda semua, produce us 8 children apa benda semua lah. Tapi biasanya orang yang kalau dah caw daripada rumah ni, dia dia jadi drug dealer, dia tak jadi apa. Inilah I was almost there. Tapi you turned out great, kan? Maknanya you follow you punya dream, you continue you punya education and sampai buat PhD di Perancis. Come on, I think I finished it there. I started here and then I finished it there. But yeah, it was a tough journey lah. Again lah, how do I say this? It's difficult, but the reason why I say benda ni to you, or even to the matter of being a businessman or being an artist over this period of time, my comparison. Yeah. Kan, bila dia nak compare, dia lagi handsome ke, dia lagi handsome. So you have to compare to somebody more better than you or something much better, right? So for me, it was very easy sebab all I had to compare myself was 15 years old, sleeping in bus stand Klang. I can't even imagine that sebenarnya. I will explain it how it was. Yeah. Kau tidur kat bus stand Klang kan, kasut kena buka. Sebab kau satu pasang je kasut. Kalau tidur if you're sleeping, kasut akan hilang. So you have to take out your shoe. And kalau ada beg kecil tu letak belakang ni. Buat bantal so lah. orang jadikan bantal. Dan orang tak boleh nak curi lah. Peluk kasut je lah. And you sleep on the bench. And the bench tu, kayu tu they have these bugs, So in the morning you get up, you're all red spots everywhere and all that. And then so whenever I compare what I'm doing now, walaupun I fail in certain areas and I come back or whatever, I just have to compare to that. Of course. Daripada itu, whatever you do is still better. Oh my God. Alhamdulillah you've reached this level. Yeah. Congratulations. Congratulations are not enough sebenarnya. Sebab sebenarnya kadang-kadang orang dengar cerita macam rags to riches ni semua buat-buat ataupun apa benda semuanya kan. Tapi ni kata orang tu adalah satu kebenaran yang kita kongsi bersama dengan kita punya audience. Itu memang best. Itu bukan, I think one of the stories of achievements yang paling best saya pernah dengar sebenarnya. Sebab kita dengar ada geng-geng buat PhD ni tapi anak orang kaya, tak ada masalah kan. So dia macam everything kata orang tu dah, kalau lahir je dah macam kata ada silver spoon in their mouth. So itu different journey lah. Tapi mungkin
Sebab itulah macam kita punya tajuk hari ni kan, gulai dah sedap, nasi tak masak. Nasi dah masak, gulai pula tak sedap. So kadang-kadang kehidupan ni dia sempurna, kadang-kadang dia tidak sempurna. Tapi kalau mengikut apa yang kita perbualkan sepanjang ni, kita kena fikir positif and then work hard. Betul tak? Yeah, that's true. Kalau nak malas-malas, nak jadi influencer, dia nak main TikTok je, okay lah, good luck lah. Okay, some of them have been really successful, but most macam fail miserably juga kan? Yeah, true. Okay, kita borak-borak tentang achievement, tentang kehidupan, benda semua kan. Biasanya ada tak rutin dalam dapur? Sebab kita punya podcast ni pun bersama dengan Rasa Suri, iaitu Cube Masakan, Life in a Cube. So macam life kita lah, banyak panjang hidup kita cubekan dia. So ini dia punya intipatinya. So macam Dr. Ram sendiri, ada tak macam rutin di dapur yang suka buat ataupun tak suka buat? Actually, untuk saya, memasak tu adalah satu tension release. Okay. Right? So whenever I'm stressed out, I just go to the kitchen and cook. Sebab bila I cook, I forget about everything. Sebab I tak nak make any mistake with the taste and so on and so forth. Wow. Ni masak untuk sendiri ke atau masak untuk family ke? Family, atau sometimes when I have guests over, kan, memang I enjoy it lah. And I'm very particular about the particular freshness of the produce lah. Kalau ikan, kalau ketam, I potong sendiri. It must be live. I akan beli dia live, I akan potong sendiri. Sebab selalunya yang you dah beli ketam ni dia very fast, it spoils kan. And if you know, for example ketam, bila satu ketam tu mati, dia akan keluarkan satu liquid yang akan turun, dan bila kena ketam lagi satu tu dia akan mati juga. Betul. Right? So you have to get the crabs really live crabs lah ni. So anything I take, selalunya walaupun meat ke fish ke apa, must be fresh. And I'm a bit OCD when it comes to cooking in the sense. It's a good thing. You have to be OCD when you are in the kitchen. So I tak pergi pun ke kuali langsung. I have to get everything ready first. Wow. It has to be, the bawang must be this one, and then this one, and it must be cut in a particular way. Kan? Because if you're going to do, let's say, tom yum, you need to have the yellow onions cut in that particular big cubes. Oh, ni kita kena buat show masak sama-sama ni. Kalau you tak rasa macam tu kan, when you eat it, you don't have that crunch kan, tak syok lah kan. Betul. You go to some shop, nipis sangat kan. Masuk je. Bawang yang pakai untuk kari, kau masuk sini. Tak boleh lah. Each dish has to have its particular way which the ingredients are cut. Kan? Tak, maaf lah, I mean I'm not as good as you. No, don't apologize, because itu kata orang tu menggambarkan yang Dr. Ram ni orang yang agak spesifik. Spesifik dan orangnya teratur. Sebab kalau bukan saja dalam kitchen, kita boleh tengok pun dalam keterampilan, datang dah siap, tak payah nak tunggu tau. Dia datang dah siap semua dah. Kita boleh on saja. Kadang-kadang kita kena tunggu juga. Make up tak siap lah, apa lagi ni, apa benda semua. I'm not talking about the production, I'm talking about the guests. Okay, yang itu saya memang kata orang tu boleh relate lah. Saya tak adalah teratur mana, tapi when dalam dapur, mungkin sebab saya dah dididik macam tu untuk jadi seorang tukang masak kan. Tapi saya memang spesifik. Kalau macam memang betul. Kalau kita nak masak, contoh kita nak masak masakan ala India, sebab kita akan masaknya lama kan, sampai semua disintegrate macam tu kan. Betul. Kalau nak buat tom yum, memang nak rasa bawang tu apa semua, tak boleh it has to be there. Dan kalau masak Chinese stir fry ke apa, takkan lodo macam orang Melayu masak sayur semua overcook kan. Cannot. And also the other thing is, I selalu suka tengok like people like you, when you all cook and all that, what are the different things that you all do, and then I cuba tiru lah. I remember when I first started, because I love cooking. At the same time, I selalu tengok kalau chef ni, dia duduk tengok kamera, dia ambil bawang, I'm like, pasal apa Mak Saleh ni semua orang boleh potong. Then I realise it's the training that you all go through. Tapi kita pun kadang ada AI juga. So guess what I did? For the longest time, I start doing this. I pretend there's a camera, then I go there's the finger gone. Ada cara kita kena gini, knuckle ni tak boleh kan, dah tahu kan sekarang. Sekarang dah tahu lah. Dah banyak kali kena potong dah. Betul, kadang-kadang bila kita being recorded tengah masak, kita cocok kan, sampai production takut. Hati-hati jangan terpotong tangan. InsyaAllah tak kot, ada cara. Lepas tu saya tunjukkan, macam gitu, kita grab dengan bahan tu kat bawah ni kan. And then pisau tu sini je lah. Use the knuckles tu. And it's got to be the right knife. Kan? Kalau you angkat
tinggi sangat pun habis dengan nakal-nakal sekali. Dengan nakal-nakal. Vegetarian dish jadi vegetarian dish. You vegetarian ke? No lah. Tak. Completely not. Gang. Give me 5. I pun semua makan. Ni, okay. So itu benda yang kata orang tu yang macam positif kat dapur orang Muslim kan. Ada tak benda yang negatif yang memang kalau you nampak you memang apalah kat dapur macam ni? Two things. One thing, shortcut I tak suka langsung. You know, because kalau nak kena pecah minyak, kau tunggulah sampai pecah minyak, kan? Because when you do sometimes you have a bigger stove kan, pecah minyak dia cepat. Betul. Kalau yang stove kat rumah tu memang slow lah sikit. Some people they like cannot. That one cannot, and then comot. I cannot. Sambil masak, sambil habis tu, before it reaches the sink, I wash it and I tak boleh benda tu messy. I really cannot. Okay. Yang ini betul. Sebab biasanya kadang-kadang orang dia pile up semua kotor-kotor tu baru nak. Kita kan macam you wash as you go kan? Yeah, it has to be that. Dan kadang-kadang you boleh pakai balik pun benda tu kan. So the faster you move, because you also it's a 80-20. You, no matter how many barang banyak mana pun, your pans, your cooking utensils, all that kan, somehow or other 80% of it you don't use. You only use the same 20%. Betul? It's 80-20. Pakai kuali, you know you have your favorite kuali. Yes. If it's for the sayur, it's going to be this. It's for the curry, it's going to be this. That's for the soup, it's going to be this. And you're not going to use anything else. Orang bagi free, orang bagi ni pun kita pakai benda yang tu, yang dia sengit sikit pun tak apalah. You very right macam. I've got only one knife. Semua chef ada satu bag knife kan macam makeup artist ada bag makeup macam tu kan. Dia buka aku pun ada tapi satu pisau je aku pakai. Itulah dia. Kadang-kadang dah tumpul. Kadang-kadang buat TikTok pun kena kutuk dengan audience kata apalah kata chef pisau pun tumpul. But it's something that you used to. Ya, betul. Sebab kita dah biasa, kita dah macam kita dah macam dengan pisau tu, kita dah press that pisau, betul tak? The gang. The gang. So anyway, kita berbalik kepada apa ni kita punya antara perisian kita punya podcast pada hari ni kan. Kata orang tu ngomong-ngomong ataupun berbicara tentang Deepavali. Biasanya kalau Deepavali balik mana? Tak ada balik mana dah. Tak ada balik mana? Tak ada. Family saya ni family yang majmuk, yang completely Malaysianized. Okay. Ada yang kahwin in China, India, Melayu, all our relatives are mixed completely. And kadang-kadang we go to one of the brothers' house or whatever, kalau dia ada this thing, but I don't celebrate Deepavali per se anymore. Oh, okay. One of the reasons was actually radio. Sebab masa dulu time Deepavali we always have to do a live show, and I will always say okay, I akan buat lah, tak apalah, you know, because bagi orang lain I love doing Deepavali live show on radio. I memang suka macam you beraya dengan lagi ramai orang, beribu-ribu, ratus-ribu orang. You can have your Deepavali with hundreds of thousands of people kan. Daripada kat rumah je, you know. So I always preferred that. So like nowadays memang tak ada lah. There is no particular Deepavali celebration in my house. Okay. Kalau singgah-menyinggah tu adalah. But of course there will be cooking. So you enjoy the cooking part? Yeah. So I will enjoy the cooking. We will have some of the friends yang dekat-dekat, kadang-kadang dia ke singgah. So kita kan Malay and Indians, we have the similar thing. You cannot have a empty plate when people come. Kata orang mesti ada buat tangan kiranya. So malam macam mana pun we will cook extra. Takut tiba-tiba orang datang. Aduh. Dia tak boleh. You cannot have a pan that is empty. You have to have more than necessary. Besok tu kita boleh masak sekali. Lepas tu kalau macam Deepavali, kira macam rumah terbuka ke tak? Macam orang Melayu kan siapa-siapa boleh datang kan? Kalau I used to last time, but then it just become bigger and bigger and bigger. Then I said, you lose the feel of Deepavali. Deepavali is something that you spend with the immediate close family members and friends. Itu je. Itu je kan sebenarnya tapi kan. Tapi kita kenal ramai orang. Bila kita bro datang lah. Dia aku tak invite ke? Then invite dia kena invite ni lagi. Then so it's like never ending story. Lepas tu orang kita ni bukan faham +1, dia +10. My friend, our friends, you know, RSVP, they don't understand what it means. No. And suddenly they appear. For them, I come with whoever I want to bring. Itu je. Dia tak peduli Lepas tu tak cukup makan, nanti dia kutuk pula kita kat belakang. Alamak. So nowadays it's just like very few people, tak lebih daripada 10 pun.
That's it. So smaller but more intimate dan bermakna lah kau More rasanya kan. meaningful. Betul. Macam saya juga, saya tak pernah buat open house. Orang kata saya kedekut, tak buat open house. Nak open house orang datang ibu-ibu buat apa, kan kenal pun. Ya. Tak payahlah kita dah ucapkan selamat. Actually sebenarnya celebration apa pun, kita punya niat tu kena betul kan. Ya, niat tu yang paling family, immediate friends, kawan-kawan yang rapat, apa benda semualah. And it's also true. I mean, you've been around for so long. As you go older kan, you pun rasa you don't need all those people so much. Yeah, those are the ones that when you are down, they are not there for you. Ya, pangkar. So as time goes by kan, kata, oh masa aku susah kau hilang. Buat Deepawali kau tak datang. Poda. Po. Ya, betul. Sebenarnya, I mean, as we grow older pun mungkin kita jadi lebih wiser kan. Jadi Yes. kita memang kawan-kawan yang tak berapa nak ni, kita pangkap. Yang kita simpan tu, yang kata orang tu, yang kena dengan jiwa, Yes. kena dengan raga, dan juga yang kata orang tu kita susah, dia tolong, dia susah kita tolong. Bukan sebab itu saja, tapi keikhlasan dalam persahabatan kan. And juga dia terima kita sebagai kita. Ya. Itu penting. Itu penting. We are not perfect. We are not perfect. None of us is. Kita pun ada kelemahan sendiri, tapi dia terima kita sebagai kita. Betul. Dan kita pun terima dia sebagai So dia. far 80% terima Dr. Ram sebagai Dr. Ram, ataupun kita artis kan? We are artis, right? Yeah. We are always behaving in a certain way, kan? Kita selalu, kalau in public we have to be like this, we have to do that. Tak boleh lah duduk macam tu kan. So tapi bila kat rumah nak macam ni. kalau kat rumah, I tell you, if you see me in my house, I don't care whether it's Deepawali or not, I am like that with my sarung. Yeah. That's how I feel comfortable. Outfit, kan? Datang podcast macam ni. Panas sih sebenarnya ni. Panas, berpeluh. Tapi, but you don't mind if I sit like this kan? Boleh. Okay, so I duduk macam ni lah. Boleh, tak ada hal. No, because this is how we were brought up. Kan ingat kan masa dulu, kita orang makan kat mana? Mana ada dining table? Duduk kat bawah je, duduk bersila je. And sekarang kalau you tengok saintis yang Mak Saleh tu yang dulu tengok kita, you cannot touch the food with your hands. Sekarang dia everything with hands. Tapi kalau Mak Saleh masak tak kena kecam. Kalau Chef Adu masak bukan pakai tangan, kena kecam. Netizen lah pula kan. And then they used to say, oh, you sit up in dining table. Sekarang dia kata duduk macam ni lagi bagus, good for digestion. Dia orang pun dah kata berak cangkung tu berak cangkung daripada berak duduk. Tapi dia tak nak malu, dia pakai benda tu yang dia letak kaki atas ni kan. Sebenarnya dia tak boleh bersila macam kita. Tak boleh. Chef Ramzi went to India, he couldn't sit. Tak boleh. Ini orang buat yoga, boleh tu berjam-jam, orang buat meditation apa benda semua. So it all goes back to, kata orang tu, how it started kan. Sebagai manusia ni sebenarnya cumanya kita nak faham ataupun jangan ikut sangat lah. Just be yourself. Be yourself. You being yourself, and I'm being myself right now. Exactly. Kalau kat rumah pun lebih kurang sama lah. That's the only place you can be yourself. Ya. So bila ada tetamu yang datang tu should be the people that can accept you as yourself. Itu je yang that's why the crowd has become kecil. Betul. And then dia orang cakap pun hidup ni pendek, life's too short. Nak please semua orang, memang kau tak ada life lah sebenarnya kan. Okay, sekarang ni saya ada few firing questions. Alright. Yes, tapi cepat-cepat. Tak adalah benda dia biasanya yang buat question ni dia tak berapa macam nak dia sayang lah hati. Dia sayang, dia takut nanti ini tak apa, nanti kita tak kisah, kalau you can go anywhere you want. Okay, kari atau rasam? Both kan, makan kari mesti nak ada rasa. Bro, kalau orang tak pernah makan rasam dengan kari ni, let me tell you, kau dah makan whatever you eat, kari tu sikit, nasi tu sikit, korek tengah-tengah tu, macam mancur simen, korek tengah-tengah, bubur rasam, cuek. Tadi masa kau cakap pasal ketam tu, aku dah terbayang ketam rasam. Super combination. It's a rasam. Walaupun dia orang kata, okay, rasam is actually something that is actually good for your digestion system, right? Tapi benda tu selalu penghujung lah, is at the end of your meal. But when the last part of the curry you campur dengan ni, and then kalau ada acar, that's the sound you'll get. So both sebenarnya more curries and rasam. Okay, manis ke masin?
Masin anytime. Oh, masin anytime. I'm not a sweet person at all. So ni untuk kita semua ni. Ini Tapi ada to juga you all. ni ada yang masin ni. I only like something that's spicy or any other things except sugar. So mereka ni okey lah. Murka tu okey. Murka okey. Yang ni omopodi, yang ni okey. Omopodi okey. Yang lain Ini semua manis. kan? Ni manis gila. Ini ladu. Ini apa? Jelebi. Oh, This is called jelebi. Yes. Yang masak dalam macam air gula tu kan? Yeah. Jelebi. Ini yang susu tu. Yes, apa nama dia? Palkova. Oh, palkova. And this one? I can't remember the name exactly. It's a northern sweet kan? dish, yeah. It's a northern sweet dish. The thing about it is dia bila dia buat, of course the main ingredient is sugar and milk. Yeah. Kedua-duanya, and of course kita orang selalu pakai ghee lah, ghee. Yes. So it's really high in sweetness, and not a single one. I takkan makan satu pun. Serious, I cannot. I don't take. I stay away from sugar completely. Sama. Sebab Tapi you stay slim macam ni. sebab tak ada gula lah. Tak ada gula lah. Tapi saya slim. Tak ada gula juga ni. Tapi ini dia yang bawa. Sebab tadi dia kata kan, kalau datang rumah orang tak boleh tangan kosong. Dia yang bawa ni, dia nak sajikan. Patutnya datang rumah kita yang saja ada juga kat belakang tu sebenarnya. Tapi dia dah bawa ni, kita faham je lah ni. Ladu ni saya sukalah. Yang ni semua sukalah, tapi mereka ni memang senang nak munch kan. Tengok TV, tengok-tengok satu telap dah habis. But even that kan, muruku ni kan dah banyak jenis dah. Dulu selalu bulat-bulat, sekarang dah triangle, square, macam-macam ada. And the latest one yang I cuba, I tell you this one you must try. Okay. Muruku with salted egg. No way. I'm serious. Dia buat there is one guy that's doing it, salted egg muruku. Wow, sedap kan? Sedap gila sial. So, betul sedap gila. So ada rempah, ada semua apa benda semua, tapi everything ada is there, tapi dia diselaputi macam kita buat salted egg crabs for example kan. Yes. Dia diselaputi oleh that salted egg punya filling. So okay, imagine that inside the muruku. That's very interesting. Sebab kalau gosh. kita fikir salted egg ni macam Chinese punya ni kan. Ni Malaysia lah pula. That's Chinese campur Indian semua boleh lah. Sama boleh. Sama boleh. Okay, next is video ke podcast? I'm more towards podcast now. Sebelum ni semua video, I was not good at it, but I'm learning. I tengah belajar. So I prefer watching podcasts now. Oh, okay. And you know, I watch everything from Keluar Sekejap to yours and everybody else. and sebab it's more realistic. Yes. Dia tak ada tipu menipu, dia direct je. Tak ada apa semua kan nak cantik-cantik apa. Macam kita sekarang ni, kalau dah TV, they have to cut balik kan. So banyak benda. There is no cut. It's like it's just talking out of your soul. Yelah, kalau TV scene kat swimming pool pun kena pakai baju. Kalau kita Islam kena pakai seluar panjang. Terjun kolam renang kena pakai baju. Ada orang buat ke? Tak ada kan? Bro, tak real kan? I kena pakai stiker kat sini bro. Serius lah? I had so many times, but I don't know why when I'm cold it sort of. Sama. Oh, you pakai macam ada tape? Ya, ada. Kena supaya tak nampak. You know. But the thing is, it bukan salah TV. It's not TV's fault. It's not TV's fault. Yeah. If there's anything, I'm thankful to the radio station and TV stations that I work for. Memang the best experience yang I pernah rasa. Bukan salah mereka pun. It's the rules and regulations daripada up above. Tapi podcast dia punya rules and regulations tu punya is more relaxed a bit. Of course kita tak boleh lah maki hamun. Tapi dia more relaxed and more natural. That's why I'm starting to like podcast. Okay, that's good. Tapi nak tanya juga, dia letak apa tu? Sebab saya pun mempunyai masalah yang sama. Tak betul. Sebab sekarang ni tengah shooting travelog, memang nak kena masuk laut pakai. There is a sticker. Memang ada sticker, boleh beli. Yang bulat, dia bulat. Oh, memang tutup. Dia akan puting lah. Tapi kena cukur dulu lah. Macam kita yang ada bulu tepi dah lagi. Bila letak senang, bila tarik loh. Habis lah kan macam yang apa tu kan. Tu tips untuk orang-orang macam kita yang putih menonjol. Kalau bila basah tak apa, kita lelaki kan. Tapi kalau masuk TV kadang-kadang orang nampak. Orang ni kadang-kadang suka tengok benda yang kita tak nak tunjuk, tu lah yang nak tengok. Anyway, okay, next question is sambal belacan ke atau kuah asam? Macam kuah sambal belacan man. Anytime Sambal belacan man. Orang Malaysia kalau sambal belacan dulu, everything kan. My favorite of course is the Kelantan style of making it. Memang budu semua jalan. Kalau settle everything. Oh my god. Ini India lain punya pesen lah. Kita grew up in dekat kampung kan. Lama duduk Kelantan? No, I mean I never stayed in Kelantan. I've worked in Kelantan. Worked in Kelantan, but tapi bapa saya dulu dia government servant. So bila kita orang duduk, kita selalu dapat tempat yang is very Malay.
Very Malay. Itu cakap Melayu macam air kata orang. Alik Batasa pun boleh lah bro. Boleh lah. I read and write Jawi. Oh wow. Yes. Okay, Sebab masa tu sekolah Melayu kan, kebanyakan student dalam 95-98% was all Malays. So kita tak ada kelas Tamil. So I belajar first it was called kelas Jawi, after that it was kelas agama. So kita belajarlah agama semua. I had to learn how to sembahyang, how to prepare yourself. All that, Okay. I was the only Indian boy there, I think. Tapi Tamil boleh tulis tak? Boleh. Boleh Tapi belajar. Jawi lagi pandai daripada Tamil. Jawi lagi pandai. Malu kau orang yang Jawi pun tak tahu nak tulis macam mana. In the past few years kita dah kurang lah. Kalau if I concentrate 1 week, I get it back lah kan. Yelah. Dia kena buat selalu. Sebab zaman saya pun dah tak belajar Jawi lagi, cuma pergi sekolah agama lah. Tapi I still can read and write Jawi. Orang sekarang dah tak kenal dah. Baca Quran ke baca Mukadam ke boleh. Tapi kalau suruh menulis atau membaca dah tak erti. Sebab Jawi kan dia tulis alfabet secara Arabik, tapi tulis dalam bahasa Melayu lah. It's romanized lah. Romanized, yes, that's right. But you see we got whacked for saying you cannot say ra, you cannot raw. You cannot raw, bukan ra kan. Ada idgham dia. Okay, makan pakai sudu ke tangan bro. Tangan bro. Kepal macam ni Hey, aku kalau makan dengan tangan kau duduk depan aku mesti kau lapar. Confirm lapar. Memang it's a certain thing. And then you kena ada sistem tau. Bantai benda ni dulu. Okay, lepas tu attack yang tu. Lepas tu attack yang ni. Bukan masak je ada sistem. Dia makan pada sistem ni. Mesti ada bro. Okay, good one. Berenang ke mendaki? I would love to do swimming, berenang, but I'm not good at it. So mendaki lah. I love to do berenang juga, tapi I cannot swim. So mendaki lah. I had a bad experience masa muda, so I takut air sebenarnya. Tapi boleh berenang tak? Boleh lah. To save my life lah. Kalau daripada sini sampai sana. Tapi kalau suruh terjun, jangan sorry So kalau kita karang berdua, memang dia tak save aku lah. Sebab aku tak boleh berenang, dia pun macam boleh-boleh untuk selamatkan diri. I must tell you now itself. Sorry bro. Okay, faham. Chili flakes ke cili padi? Cili padi. Cili padi ya. Fresh from the plant. Okay. Makan luar ke atau masak sendiri? Masak sendiri. Tak makan luar ni. Kadang-kadang because I'm always selalu dia orang invite pergi restoran. So maksudnya tak makan luar. Dah lama tak makan luar. Makan luar. Tak apa, itu podcast yang lain Tapi kadang-kadang makan luar sedap. Sedap kan. Lain daripada yang kita masak takkan sendiri. Nak masak selalu betul. Kan. Once in a while kita keluar. Kadang kita makan juga kat luar. Okay, nasi lemak ke roti canai? You're talking about food, right? Of course we on Rasa Suri. Nasi lemak ke roti canai? Nasi lemak. Sama lah. Itu dah jadi katanya dah under UNESCO nasi lemak, kalau tak silap saya lah. Yes. Dah ada UNESCO kan. And then kita memang dah trademark Malaysia punya. Kalau tak semua jiran-jiran kita semua nak claim dia punya kan. Tapi kita orang Malaysia ni kadang tak apa sangat. Bila orang dah claim barulah kita nak mengamuk. Bila orang kata durian tu dia punya, barulah kita nak mengamuk. Kan? Actually, we've got a lot of food yang betul-betul klasik yang we should be proud of. Tapi kita kurang proud. Ini melalui pengalaman lah. Orang kita pun kurang proud dengan masakan kita sendiri. Kalau kau masak apa? Western. Alah, setakat chicken chop tu aku tidur pun boleh buat. You are a chef for so many years kan. Masakan Mak Saleh ni senang. Kau nak suruh dia masak rendang. Dia boleh buat? Tak boleh sebenarnya. Tu yang apa tu yang Master Chef Malaysia rendang crispy rendang tu. Sampai ke sudah itu dah buat show satu dunia dah travel including Malaysia, and one of the episodes tu dia masak rendang dengan my brother who is also a chef. Even dia sendiri masa judging tu dia cakap it should be crispy. Alamak. Tapi good for that rendang lady lah. Popular gila dah sekarang kan. Worldwide menang buku apa semua. They don't understand the amount of time and passion put into our Malaysian cooking. Malay cooking, Indian cooking, one of the most difficult ones are those. Definitely. Macam orang ingat kan, macam contoh macam Indian cooking, sama je kau letak je lah rempah apa semesti jadi. Sebenarnya dia ada specification kan, masalah ni untuk apa, masalah ni untuk apa. Kalau tak memang masalah lah kan. Masalah jadi kan. And dia kena masuk yang ni dulu, selepas tu yang ni, there is a system for it to be done. Ada sistem, betul. And you need to wait. Betul. Kalau suruh Mak Saleh tu datang masak dodol lah, tengok dia boleh buat. Tak akan jadi. Not lah bro. I think it's time. Sebab tapi
Alhamdulillah lah sekarang ni memang the food trend tu dah back to basic, back to the foundation of kata orang tu once punya cuisine lah. Macam contoh dekat KL pun sekarang kita dah ada 2 Michelin star yang buat makanan Malaysia. Di Singapore pun ada 2 Michelin star restaurants yang kedua-duanya actually serve makanan Melayu. Tapi dia kata Melayu Singapura, krik-krik. Okay, anyway. We should be proud of our Yes, food, of course. Tak apa, kita panggil Nusantara je lah. Lebih senang kita kongsi semua kan. So anyway, apa pendapat doktor tentang macam kita punya tajuk tadi kan? Kerja yang tak sempurna ni, orang yang buat kerja sambil lewa ni. Well, dia takkan tahan lama lah. That's all I can say. Anywhere you pergi mana pun, kau tengok restoran yang tahan lasak ni adalah restoran ataupun organisation yang buat benda tu the same traditional or the most specific discipline way, walaupun benda tu susah. I mean, there are so many nasi kandar. Misalnya kata nasi kandar, betul. okay? Kita tak payah sebut nama lah kan. Tapi nasi kandar yang banyak branch, yang aku pergi nasi kandar yang branch kat KL, rasa dia sama dengan Penang. Tak lari langsung. That means they are following a system. Walaupun susah, dia concentrate and make sure tak boleh shortcut lah. Tak ada no shortcut. Nasi kandar lain ada banyak, tapi tengok crowd dia tak ada. Kadang-kadang ada alau lalat. You can see maybe 5 or 6 customer. Tapi kalau yang the ones yang kan banyak branch tu, selalunya lunch time you kena beratur. Lepas tu dia punya rasa tu konsisten. Tak kisahlah kat utara ke, dekat selatan ke, dekat tengah-tengah ke, mana-mana kita pergi, konsisten. Konsistensi maknanya dia tak buat kerja sambil lewa lah. In fact, as I'm saying this, sambil saya bercakap pasal benda ni, dalam otak dia dah tahu dah. Dia which kind of tak payah sebut nama pun kan. That's the beauty about hard work and consistency kan. So kalau masakan yang macam mana yang doktor suka, yang fusion ke ataupun yang lebih authentic ke, macam mana? Saya gila sikit lah actually, to be frank with you. Okay. I suka cuba anything and everything, especially I don't know, I have got this bawah pokok concept. I selalu kalau you pergi Penang pun, walaupun makanan yang paling sedap, kau pergi mana pula, tapi yang ada satu tu yang bawah pokok tu, yang paling sedap. I pernah pergi I think on the way to Kedah, ada one Malay shop tau, dia gerai je kan, gerai biasa je, kau duduk macam bench yang macam construction punya tempat kan. Tapi kau kena tunggu 10 minit. Dia punya favourite dish is ikan bawal goreng. Ikan bawal je. Itu je. One day 150 fish dia orang goreng. Ayo. Just ikan bawal goreng. Kau duduk bawah tu je lah. Tapi sedap gila. Itu then, susah nak cari tau sekarang ni. Tak boleh. Then you go to kat Penang, ada satu gerai dalam Indian street tu yang banyak kedai macam-macam. Dia ada satu gerai bro. Putu Mayam, you know. Idiapam. Spring hoppers kan. Made into biryani. Wah, macam mana tu? Itulah dia. Biryani Putu Mayam. And it's just a stall. And then dia punya ayam roast kan. Ayam roast. You ambil tu dia whole you know, thigh and leg kan. Dia letak dalam ni. You ambil jari letak macam tu, keluar. It just comes off the bone. Oh my god. You know, the simplest, most tastiest thing are those kind of thing. Ada satu dekat Pulau Tikus, I can't remember whether it's still there. Dia roti Bengali, they call it roti Bengali. Dengan kari ayam. And tak ada ayam langsung. Ayam kari tu ayam tu dah hancur. Dah hancur. Dia macam mihun. Dalam kari tu. Wow. You cecah. Kita orang kat situ dia orang kata roti cecah. Roti cecah. Cecah dalam kuah ngap. Itu je breakfast. Fudu sedap gila. Kan sekarang ni macam-macam. Dia pun dah rasa. Tak, sebab sekarang ni semuanya meniru, semuanya nak hipster, semuanya you pergi kafe satu, kafe A, you dah tahu dah sampai kafe Z macam mana lebih kurang apa benda semua, caranya ataupun presentationnya apa benda semua. Tapi mungkin juga sebab sekarang ni dah zaman social media, saya rasa lah, apa pendapat doktor jugalah, it's so difficult to be original nowadays. Sebab sering ditiru dan kita juga sering meniru. Sebab originality tu dah payah sebab because of semuanya kat gadget kan. Yeah. I selalu buat event kan. So whenever I do event, kalau masuk Felda ke apa ke kan. So of course the food is different. And then so selalunya kita akan cari makcik yang mana yang dekat dengan tu. And then kita
Syok je lah. Okay, staff ada 20 orang. Makcik masak lah. Kita belanja. Masak apa dik? Masak apa yang makcik selalu je. Yang biasa-biasa je. I tell you that is the best food in the whole world. Betul. Duduk bawah, duduk dalam rumah dia. Kita makan. Sedap. Betul. Dengan ulam dia, dengan ikan-ikan yang ikan lokal yang kecil-kecil tu. Betul. Yang lagi sedap. Tak payah ikan besar-besar. Mana ada rasa pun ikan besar. I mean, samalah kata orang tu melalui pengalaman kan, bila saya keluar ke kampung-kampung, tak kisah kerja ke ataupun healing sendiri ke apa kan. Kalau makan ni macam-macam gitu, kata orang tu makan makanan kampung ataupun makan makanan kat rumah, tak payah nak kira temperature, nak kena panas lah apa benda semua. Kalau letak je dekat atas tikar tu, kita duduk bersila makan. Ya Allah, itu memang 3-4 pinggan nasi, itu memang confirm. Clear. Lepas tu kena tidur sekejap. Yes. Memang dia akan bagi, dia sediakan bantal, buka kipas angin, buka tingkap lagi rumah-rumah kampung kan. The best experience memang. Itu sebenarnya, tapi alhamdulillah juga sebab dah ada kata orang tu tempat-tempat yang dah mula buat perniagaan yang seperti tu. Tapi premium pula harganya, dah macam pergi makan dekat hotel. Sebab mungkin tak tahulah, mungkin barang-barang makanan ataupun ingredients yang nak buat sesuai kampung ni dah susah juga nak dapat. Kadang-kadang pergi pasar coket cari pucuk paku pun tak ada. Ya, betul. Actually those are the things yang kita orang nak cari sekarang ni, susah nak cari kan. Yes. That's why for me in my house I have like small area where I try to tanamlah benda yang the basic thing lah. Sebab sekarang ni of course, kalau walaupun kita pergi pasar dan sebagainya, tengok cili tu shiny, macam kena polish kita. Nak beli pun takut. Too shiny. Betul. Tapi dah tak ada rasa dah sebenarnya. Betul. I lebih suka yang cili yang sengit-sengit sikit, yang sikit. Ini confirm ori. Betul, organik. Itulah organik. Tu kalau yang perfect tu biasanya memang banyak lah dia punya racun serangga dengan dia punya baja dengan apa. Cari yang bengkok-bengkok, yang sengit, yang luka sikit tak apa. Kalau sayur yang macam dah ada kena makan ulat sebab dia organik, maknanya dia tak ada spray dengan racun. Macam kita pergi on the highway kan, kita tengok. Lawa dia punya mangga shining, dia punya ni shining. Ini tahu ini confirm chemical. Dah siap polish je. I tak beli. Kalau if I'm travelling like from Penang down or whatever kan, I akan masuk masuk jalan kampung sikit, deviate sikit lah, sikit. Kita tahulah tempat memang ada petai ori, kita boleh dapat buah whatever yang daripada kampung tu memang ori lah. Era ni that's the best. Ya, betul. Kalau dah sampai pasal memang lain dah ada punya ceritanya. Jadi kita borak-borak tentang makan ni. Saya adalah juga sediakan juada yang kata orang tu menggunakan produk rasa suri jugalah. Tapi saya nak doktor rasa dan bagilah komen. Kalau tak sedap cakap tak sedap, kita tak kisah. Okay. Lepas tu kita discuss, tapi because dia sebab kita ni sempena perayaan Deepavali, so dia punya hidangan tu macam ada ke arah itu sikit lah. Yes. Sekejap kan kita. Jadi saya pun dah masak awal-awal, dah tahu awal lagi tadi. Awal masak dulu apa benda semua kan. Tetamu datang kan, dah banyak bawa kuih-kuih, kita nak kasih rasa je. Tapi tak apa, lepas kita rakam podcast ni, kita boleh betul-betul lah. Okay, harap kenalah dengan lawayan. Itu dia. Woo, that looks nice. Cuba dulu. Alright. Don't worry, halal ni. Oh wow, with the bones. Wow. Tapi tak apa, hopefully lembut lah. Okay, I'm going to take this one. Yes. Aduh, benda ni kan, sorry lah. Tak boleh pakai garpu, kena pakai tangan je lah. Ada. Sorry, this is nice. This smells good. I makan dulu Makan. Benda ni semua tak boleh malu. Malu. Kalau malu tak boleh makan. Cukup pedas, cukup lembut. I can take a bit more pedas, but it's so soft. 3 tahun tu masak. Taklah masak apa lembut lah, lebih kena. Nampak tu, it just comes off the bone. Oh my god, this is very nice. Very nice. Ambil sikit kuah. Dia nak tahu sedap tak sedap, dia kena buat macam ni. Very nice. Boleh lah kan. Now I can feel the pepper in it kan. Yes. Kan. Ni kalau serve di Deepavali okey tak? Confirm. Confirm Confirm dapat jodoh straight away.
Tu dapat Okay, you duduk. continue talking. Kan, itulah dia. So, kita punya preparation, saya gunakan 3 cube. Guna 3 jenis cube untuk kari ni. Tak apa, makan, sambung. Saya gunakan cube sup berempah. Saya gunakan cube sambal tumis. Okay. Dan juga saya gunakan... No, hold on. That means this is in just separate cubes? Ya, Yang ada macam dalam ni. So dia punya rempah dia lah. Rempah dia adalah cube untuk buat sup berempah. Okay. Lepas tu cube untuk buat sambal tumis. Dengan cube untuk buat masak lemak cili api. Oh. So these are the main things. The only thing yang I tambah adalah bawang. Kalau misalkan kalau masakan India kan banyak bawang kan. Bawang racik-racik. Lepas tu dengan lada hitam. Oh. Tak ada masalah yang lain-lain. Tak ada masalah. So that's much more simple lah kan? Yeah, I mean to cut the, kata orang tu nak grind the apa benda semua kan. Kalau if you, kata orang tu memang rasa suri ni diwujudkan untuk orang yang busy, untuk orang yang sibuk, yang mungkin nak makan kari ataupun nak makan tom yum ke nak makan sambal tumis ke apa benda semua, tapi kesuntukkan masa. Tu the whole idea lah. Jadi bila saya dapat challenge ni, dia kata, Dr. Ran datang, dia suka makan kari macam ni, Carolyn style gini-gini kan. Lepas cakap, apa yang aku boleh gunakan ni? Jadi saya gunakan lah. So in a way, it's a challenge for me, an experiment for me. Alhamdulillah jadi. Oh, sedap. Ni depan ni kita tapau. Boleh tapau. Sayang kalau tak tapau. So nampaknya kita punya tetamu hari ni pun happy dengan dia punya kari kambing dia ala-ala Kerala. Nama kita tak tahu, saya bagi nama kari kambing Dr. Ram lah. Senang cerita. Chef, you are asking all the questions. Can I ask you? Sure, yes, go ahead. Yeah. Dalam masakan India, northern, southern, whatever, what is your favourite? Oh my God. Apa yang you punya favourite? Varuval style, yeah. Whatever lah, sama ada kambing atau... Varuval style, rasam of course. I cannot eat Indian food without rasam. Kalau North biryani tapi Hyderabad biryani sebab dia more subtle. Dia more subtle. Kalau South Indian punya biryani, dia more spices and all that stuff. Tapi Kerala food, Sri Lankan food also, anytime. Dia macam milder. Penggunaan santan, penggunaan kelapa and all that stuff. North mana ada tu semua, tak ada santan. Pakai ghee and cream and yogurt. And my late grandfather from Gujarat pun memang tak kenal santan sampai dia datang Malaysia. The thing is, kalau you pergi Kerala, your breakfast is appam and sambal. Yes, betul. And sambal dia macam lebih kurang sama very relatable lah. Very relatable. Itulah. Nice. So anyway, makan pun sudah, berborak pun sudah, gosip tak adalah banyak mana sebab kita tak suka bergosip sangat kan. Benda-benda yang kata orang tu tak bawa faedah ni kita tak apa-apa nak suka. Jadi mungkin doktor ada kata orang tu nak ucapkan sepatah dua kata kepada generasi baru tentang kejayaan ataupun perjalanan hidup, dan mungkin nak ucapkan juga Deepavali kepada kawan-kawan ataupun siapa juga, silakan. Kepada penonton-penonton ataupun your fans kan, kalau ada yang India, kalau tak India pun tak apa, kita kan Malaysia, betul. That's why I always tell everybody, I'm Malaysian first, then I'm everything else kan. Same actually. Yes, yeah. It's like bila kita pergi overseas, nampak orang lain cakap bahasa Malaysia, wey, yes, kita. Betul. So kepada semua fans you, terima kasih firstly for Chef Adu sama-sama, terima kasih ini datang. here. Dan dalam kehidupan tu memang banyak kesusahan. It's normal. Kalau tak ada susah, manalah dia senang kan. Bagaikan resipi-resipi yang kita masak juga, kalau tak ada masin, tak ada pedas, dia tak ada balance kan. Betul. Dia kena ada rasa asam sikit, dia kena ada pedas sedikit. So it's part and parcel of life. So dugaan-dugaan yang kita lalui itu is part and parcel of life. Yang penting we go on with life with a good and great outlook. Kan, kita doa kepada Yang Maha Kuasa dan kita tinggalkan, kita buat perancangan, yang lain semua tinggalkan kepada dia. Dia tahulah apa nak buat. So we leave it to God, in God's hand. And kepada semua yang merayakan festival Deepavali, happy Deepavali to all of you. Deepavali Vartakal Larkum. And happy Deepavali to you too. Happy Deepavali. Maybe you can come over my house later. Yes, maknanya dia tambah kawan satu lagi. Nampaknya kita memang tak, bukan. Kita dah tahu dia boleh masak. Kita masak. Itu dia menyebut, kata orang tu terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang untuk podcast kami, Life in the Cube, untuk Rasa Suri. Dan menyambung daripada situ,
Kalau kata orang tu masak tu tak betul, apa benda tak balance, jadi nasi sedap gulai mentah, jangan buat gulai tu jadi mentah. Ataupun gulai sedap nasi mentah, masaklah nasi betul-betul, jangan sampai mentah. Jadi hidup tu sebenarnya memang begitu. Kalau tak sempurna, kita sempurnakan dia sebab kita yang buat dia, dan selebihnya kita lepaskan ataupun kita serahkan kepada dia. Macam yang Dr. Ram katakan tadi. Dan saya juga, Chef Adu dari Love in the Cube, untuk Rasa Suri mengucapkan anda semua Deepavali Vertical ataupun selamat Deepavali kepada yang menyambut, yang tak sambut pun mari kita sambut-sambut sama-sama sebab kita satu Malaysia. Jangan lupa saksikan kami di podcast Love in the Cube untuk Rasa Suri di YouTube dan juga di Spotify. Sampai kita jumpa lagi. Selamat Deepavali.